Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utasala minal janabati yabda'u fayawsilu yadayhi summa yufrihu bi yaminihi ala shimalihi fayawsilu farjahu thumma yatawaddu thumma ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulil syari thumma hafana ala ra'sihi salasa hafanatin thumma afadhu ala sa'iri jasadihi thumma ghusala rijlaihi muttafaqun alaih walafdhu li muslimin walahuma fi hadisi Maimunata radhiyallahu anha thumma afrahu ala farjihi faghusala bishimalihi thumma daraba bihal arundu wa fi riwayatin famasaha bidurabi wa fi akhirihi summa ataituhu bil mindil faradahu wa fihi wa ja'ala yang fundul ma'a biyadihi. Wa an Aisyah lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Olat matur sapa ibunda Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utasala nalikane siram sapa Rasulullah minal janabati saking siram janabat yabda'u mongko ngawiti sapa Rasulullah fayang silu mongko masu sapa Rasulullah yadaihi ing asta lorone Rasulullah summa yufrihu mongko nuli ngesokake sapa Rasulullah biyaminihi kelawan asta tengene Rasulullah ala shimalihi ing atase asta kiwane Rasulullah fayasilu mongko basu sapa Rasulullah farjahu ing farjine Rasulullah summa yatawaddu mongko nuli wudu sapa Rasulullah summa yakhudhu mongko nuli ngalap sapa Rasulullah alma ing banyu fayudkhilu mongko manjingake sapa Rasulullah asabiyahu ing pira-pira drijin Rasulullah fi usuli syari ing dalem asale rambut sumahafana mongko nuli nyiram sapa Rasulullah ala ra'sihi ing atase sirahe Rasulullah salah sahafanatin kelawan telung siraman sumafando mongko nuli ngeratakake sapa Rasulullah ala sairi jasadihi ing atase sekarine pira-pira awake Rasulullah sumaho salam mongko nuli masuk sapa Rasulullah rizlahi ing sikil lorone Rasulullah muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis walafdhu utawi lafate hadis li muslimin iku kedue Imam Muslim walahuma lan iku kedue karone Imam Bukhari lan Muslim fi hadis Maimunatan ing dalem hadise Maimunah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Maimunah apa summa afrahu ala farjihi summa afrahu mongko nuli ngesokake sapa Rasulullah summa afrahu mongko nuli ngesokake banyu sapa Rasulullah ala farjihi ing atase farjine Rasulullah fa salam mongko masuk sapa Rasulullah ing farjihi bishimalihi kelawan astaghfirullahi Rasulullah semandoroba mongko nuli nglapake sapa Rasulullah biha kelawan shimalihi al-ardu ing bumi wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat apa famasahaha mongko ngusapake sapa Rasulullah ing shimalihi biturabi kelawan lebu wa fi akhirihi lan ing dalam tingkah akhire Rasulullah
Summa ata itu mongko nuli nekake sapa ingsun ing Rasulullah bil mindili kelawan sapu tangan. Farodda mongko nolak sapa Rasulullah ing mindil. Wa fihi lan iku ing dalem akhirihi wa ja'alan dadake sapa Rasulullah yang fandu iku ngibasake sapa Rasulullah al-ma'a ing banyu biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara mandi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat dari Imam Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mandi jenabat, itu Nabi memulai dengan membasuh kedua tangannya. Dalam hal ini adalah kedua telapak tangan. Jadi yang pertama yang dilakukan Nabi ketika mandi jenabat adalah membasuh kedua telapak tangan. Nah, kemarin aturannya membasuh kedua telapak tangan itu kalau bangun dari tidur itu jangan memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah air, tapi ambil air lalu diguyurkan. Kemudian dengan tangan kanannya Nabi mengguyurkan air ke tangan kirinya, kemudian dipakai untuk membasuh farji. Jadi setelah membasuh telapak tangan itu dengan tangan kanan memegang air lalu dituangkan ke tangan kiri untuk membasuh farji. Setelah itu baru wudhu, jadi berwudhu. Setelah berwudhu ambil air lagi, kemudian membasahi tangan kiri seperti tadi, kemudian dimasukkan ke sela-sela kepala. Di sela-sela kepala itu di sela-sela ini pakai jari jemari yang sudah dibasahi air. Setelah itu baru diguyur. Jadi kepalanya diguyur sebanyak 3 kali. Jadi disela-selai dengan air dulu, dipijat, kemudian diguyur dengan air sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baru ke seluruh tubuh. Setelah seluruh tubuh sudah selesai, baru membasuh kedua kaki. Jadi dalam ini menunjukkan bahwa sunahnya wudhu ada di sini. Jadi mandi jenabat disunahkan wudhu, terus disunahkan lagi membasuh kedua kaki itu belakang. Itu cara mandi jenabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat lain dari hadis Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Nabi ketika mandi itu langsung mengguyur farjinya dengan air, kemudian dibasuh dengan menggunakan tangan kiri. Nah, setelah membasuh tersebut, Nabi menggosokkan tangan kirinya ke bumi. Jadi setelah membasuh farjinya dengan air tadi, Nabi menggosokkan tangan kirinya ke bumi. Dalam satu riwayat Nabi mengusapkan tangan kirinya dengan debu. Jadi mengusap tangan kirinya dengan debu. Maksudnya setelah menyentuh farjinya tadi, setelah membersihkan farjinya tadi, Nabi
mengusapkan sisa air yang ada di tangannya itu dengan debu. Wa fi akhirih, dan ketika sudah hampir selesai, Ibunda Maimunah memberikan sapu tangan kepada Nabi, tapi Nabi menolaknya. Nah, setelah itu Nabi itu mengibas-ngibaskan air yang ada di tangannya. Jadi mengusap farjinya tadi, terus ke bumi, terus membasuhnya lagi sampai 3 kali. Setelah itu tangannya dikibas-kibaskan biar tidak ada sisa air. Itu tata cara Nabi mandi janabah. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.